والنجم إذا غوى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، معزز سامعین و سامعات، رب نے ہمارے مائی باپ کو بنانے کے بعد جو جنت عطا کی تھی اسے گھر کہتے ہیں۔ مکان عمومی طور پہ 6 چیزوں سے بنتے ہیں: سیمنٹ، ریت، بجری، پانی، اور اس کے ساتھ اینٹ اور سریے کو دیکھا گیا ہے کہ یہ 6 چیزیں ہوتی ہیں تو دیواروں میں اور مکانوں میں مضبوطی آتی ہے۔ مکان سونے کے بھی بنا لیں، اگر وہاں مکین اچھے نہیں ہیں تو مکان بیکار ہے۔ مکانوں کا حسن اللہ نے مکینوں کے ساتھ رکھا ہے، اور مکین 3 چیزوں سے بنتے ہیں: اصل سے، نسل سے اور فصل سے۔ جس مکان میں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز کم ہے وہ گھر گھر نہیں لگتا۔ پوچھئے اس گھر سے جہاں ماں باپ نہیں ہے، پوچھئے اس گھر سے جہاں جوانی میں بیٹا فوت ہو گیا ہے یا بیٹی میاں بیوی، یا اس گھر سے جہاں دنیا کی ساری دولت ہے مگر اولاد نہیں۔ آج کی اس ملاقات میں میں اور آپ واعظ و نصیحت کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ اپنی ایک بہت بڑی کمزوری کو سمجھنے، غلطی کی اصلاح کرنے اور اپنے گھروں کو آباد، شاد اور خوش رکھنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں گے۔ حضرات، یاد رہے کہ دیوار تب مضبوط ہوتی ہے جب مثالہ صحیح ہو۔ ریت زیادہ کر دی جائے، میں نے دیکھا ہے، تب بھی اینٹیں مضبوط نہیں رہتی۔ اینٹیں کچی ہوں، مثالہ زبردست ہو، پھر بھی وہ بات نہیں بنتی۔ ہر چیز برابر ہو، پراپر ہو، صحیح ہو، تو پھر جا کر کے ایک دیوار بنتی ہے، اور دیوار میں دراڑ آ جائے تو ہم سب کو فکر ہوتی ہے کہ مکان بیٹھ رہا ہے، چھت کہیں اوپر نہیں آ جائے، بنیادوں میں پانی پڑ گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔ دیواروں میں دراڑ آئی تو فکر ہوئی، رشتوں میں دراڑ آئی تو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں۔ حضرات، میں نے دیکھا ہے ایڑیاں پھٹ گئیں تو سینکڑوں کریمیں بازار میں ملی، ایڑیاں پھٹی، بڑی ساری کریمیں، لیکن اگر دل پھٹ گئے ہیں اور کٹ گئے تو ہم نے کبھی قرآن کریم سے یا رب کریم سے کوئی مواد لے کے ان کو جوڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج کی یہ ملاقات ہم سب سے پہلے جس چیز سے آغاز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ گھر، یہ مکان، یہ مکین سب شاد اور آباد رہیں،
تو اس کے لیے پہلا نقطہ یہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ اور میں اپنے خاندان میں سب سے پہلے اپنی اصل کو پہچانیں. جو قوم اصل کو نہیں پہچانتی اس کی نہ نسل رہتی ہے نہ فصل رہتی ہے. اصل کیا ہے؟ اصل ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں. ان بڑوں کو رب نے بڑا بنایا ہے، ہم نے نہیں. اور جسے رب بڑا بنا دے اسے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا. جسے رب بڑا بنا دے اسے چھوٹا نہیں کیا جا سکتا. ان بڑوں کی کچھ ذمہ داریاں تھیں جو نبھاتے 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 یہ بوڑھے ہو گئے. اس بنیاد کو بھلائیے گا مت. ہمارے گھروں کی بربادی، لڑائی اور تباہی، شادیوں کے بعد ویرانیاں جب دیکھنے میں ملتی ہیں تو کہیں نہ کہیں پیچھے سبب مجھے یہ نظر آیا ہے کہ سسر ٹھیک نہیں ہے، ساس ٹھیک نہیں ہے، ان کا دادا ابو ٹھیک نہیں ہے، ان کا وڈیرا صحیح نہیں ہے. بھائی اگر یہ صحیح نہیں تھے تو یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ جس درخت کی جڑیں ٹھیک نہیں اس کا تنا بھی ٹھیک نہیں. پھر جڑ کٹ گئی تو باقی لکڑی کی بھی ویلیو نہیں ہے، ہریالی نہیں رہے گی. ہاں، اس نقطے کو اگر آپ اور میں سمجھ لیں تو قرآن نے سمجھایا ہے. خطبہ نکاح میں ایک بہترین رہنما ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح ہمیں یاد کروانا چاہیے تھا، لفظ لفظ عمل کرنا چاہیے تھا. مگر اس ٹائم تو سب کو فکر پڑی ہوتی ہے کہ بوتلیں کہاں ہیں، کھانے کے قریب ٹیبل اور کرسی کون سی ہے، اور مولوی صاحب لیٹ کیوں کر رہے ہیں. کوئی عید نہیں، کوئی جمعہ نہیں، کوئی خوشی کا موقع نہیں، کوئی نکاح نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان رہنما اصولوں سے نوازتے نہیں تھے. حضرات، میں نے محبوب کے زمانے کے آتے ہوئے لوگ، شادی کرتے لوگ دیکھے ہیں، وہ پھول لے کے نہیں آتے تھے. استقبال پھولوں سے نہیں ہوتا تھا. لیکن محبوب جو ان کو رہنمائی کے گلدستے دیتے تھے، ان پھولوں کو محدثین نے محفوظ کیا ہے. 1442 سن چل رہا ہے، آپ کو ہجرت کیے ہوئے اتنے سال ہو گئے، 1442 سال. اس میں آپ 13 سال اور داخل کر لیں، کتنے بن گئے؟ 55. 1355 سال یہ نبوت کے. مگر آج بھی وہ پھول زندہ ہیں. ملاقات کرواؤں گا، خوشبو محسوس کیجئے گا. آپ اس خطبہ نکاح میں جو سورہ نساء کی آیت پڑھتے تھے اس میں ایک جملہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. حافظوں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا، قاریوں نے قرات میں پڑھا، امام صاحب نے امامت میں پڑھ کے سنا دیا، مقتدیوں نے سن لیا. خطبہ جمعہ میں بھی ہو گیا، خطبہ عید میں بھی گزر گیا، اور خطبہ نکاح میں بھی پڑھ دیا گیا. لیکن جو کام کی چیز تھی وہ کام نہیں آئی. مثال لیجئے، میں تھر کے علاقے میں تھا تو وہاں لائٹ نہیں تھی. واش روم میں جو بھی بندہ جاتا باہر نکلتا تو بھیگا ہوا، کپڑے بھیگے ہوئے، چھینٹے پڑے ہوئے، جوتے خراب. ایک دو لوگوں کو میں نے نکلتے دیکھا تو میں نے پوچھا، یار آپ لوگوں کے ادھر لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہوتے؟ کہنے لگے جی ہیں. میں نے کہا ان میں ٹارچ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا، وہ کہنے لگے جی وہ بھی ہے. تو میں نے کہا اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے، کب کرو گے؟ وہ ادھر تو ہمارا ذہن ہی نہیں گیا. بھائی ہمارے گھروں میں جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں. باپ کی سفید داڑھی، دادا ابو کی بزرگی، ماں کی ممتا رسوا ہو رہی ہے. لوگوں کیا تمہارے کنجا میں خطبہ نکاح نہیں؟ وہ جی وہ تو ہے. سورہ نساء نہیں ہے؟ جی وہ تو ہے. پہلی آیت نہیں ہے؟ جی وہ تو ہے. استعمال کب کرو گے؟ جب قبروں میں چلے جاؤ گے.
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، لوگو اس رب سے ڈرو جس کا نام لے کے رشتہ مانگتے ہو، جس کے نام پہ دو غیر محرم رشتے جڑتے ہیں، محرم راز بنتے ہیں، جس کا نام لے کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ 17-18 سال کی بچی کی جوانی لوگوں کی موجودگی میں ایک نوجوان کے ہاتھ پکڑا کے روانہ کر دیتے ہو، یہ رب کا نام نہ ہوتا تو ایسے کچھ نہ ہوتا۔ اگلا جملہ ہے والارحام، والارحام، جیسے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہے نا، ایسے رحم کے رشتوں سے بھی ڈرنا ہے۔ واتقوا اللہ، جیسے یہاں زبر ہے نا، والارحام پہ بھی ایسے زبر ہے، رحم کے رشتوں سے ڈریے۔ میں بالخصوص اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا اسپیشلی اس جملے کو سنیں، یہ رحم کے رشتے کون ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہماری وہ امی جان ہے جو ہمارے ابو کی بیوی ہے، لڑکے کی امی، اس امی کے پیٹ میں جو رحم ہے، اس ماں کے پیٹ میں جو رحم ہے، اس رحم سے تعلق تھا آپ کے ابو کا نکاح والا۔ اگر یہ نکاح کا تعلق نہ ہوتا تو آپ اس رحم سے یوں پیدا نہ ہوتے، حلالی نہ گنے جاتے۔ یہ نکاح ہوا ہے، رب کا نام لیا گیا ہے، پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور آپ باپ کی پشت سے ماں کی سینے کی ہڈیوں سے رحم مادر میں گئے ہیں۔ اس رحم کو بھلانا مت، یاد رکھنا، عزت کرنا۔ جیسے رب کی حیا ضروری ہے، اس ماں کے رحم کے رشتے کی قدر ضروری ہے، پھر گھر میں خوشی آئے گی۔ اس رحم سے بنا کون ہوں؟ سب سے پہلے میں، جو مجھ سے پہلے بنا ہے وہ میرا بڑا بھائی ہے، جو اس سے پہلے پیدا ہوئی ہے وہ میری بڑی بہن ہے، جو مجھ سے بعد میں آیا ہے وہ میرا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن ہے، اور جس کی نسبت سے یہ رحم بچوں کو جنم دے رہا ہے وہ باپ ہے، جو اس کا ابو ہے وہ دادا ہے، جو اس کی امی ہے وہ دادی اماں ہے، اور جو میری امی کا ابو ہے وہ میرا نانا ابو ہے، اور جو اس کی امی ہے وہ میری نانی اماں ہے، اور جو میری امی کا بھائی ہے وہ میرے ماموں ہیں، اور جو میرے ابو کے بھائی ہیں وہ میرے چچا ہیں چھوٹے، اگر بڑے ہیں تو وہ تایا جی ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ ساری تمہاری اصل ہے، یہ ساری تمہاری پہچان ہے۔ ان کو اگر راضی رکھ لیا، ان کا خیال رکھ لیا، آئیے ایک گھر کے اندر چچا بھی راضی ہے اس رشتے میں، تایا بھی راضی ہے، دادا ابو بھی راضی ہیں، ابو بھی خوش ہیں، امی بھی خوش ہیں، اور پھر اس پہ میں بھی ہوں، میں بھی ہوں۔ ابھی مت بھولنا، ابھی اصل مکمل نہیں ہوئی، یہ تیری طرف سے ہے، یہ پشت، کیونکہ اللہ نے تیرا نطفہ پشت میں رکھا ہے مرد کا۔ فرنٹ کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان دیکھ، تو اکیلا نہیں پیدا ہو گیا، کس چیز سے پیدا ہوا ہے کبھی غور کر۔ آپ لوگوں نے وہ میجک تو دیکھی ہوگی نا، ہمارے ہاں یہ جو ہوتی ہے ایک کالی اور ایک سفید، اور دونوں کو ملاتے ہیں تو جوڑ بڑا پختہ بنتا ہے، ایک نو لا کے سارا دن بیٹھے رہو کچھ بھی نہیں۔ یہ نطفہ امشاج رب نے تیری پشت سے اور تیری نسل سے اور تیری اصل سے اٹھایا ہے۔ اب تیری جو نسل بننی ہے وہ تیری فصل ہے، اور فصل کیا ہے؟ وہ تیری بیوی ہے، اور یہ فصل تجھے کس نے دی ہے؟ نہ باپ دے سکتا ہے، نہ ماں دے سکتی ہے، نہ بھائی دے سکتا ہے، کیونکہ بھائی دے گا تو بیٹی دے گا، بھتیجی ہے، حرام ہے۔ بہن نہیں دے سکتی، بہن دے گی تو بھانجی ہے، حرام ہے۔ باپ نہیں دے سکتا، وہ بیٹی دے گا، وہ میری بہن ہوگی، میرے اوپر حرام ہے۔ پوری دنیا میں اگر یہ کسی نے فرض نبھایا ہے تو وہ اس تیری فصل کے ابو ہیں جسے سسر کہتے ہیں۔
कायनात में इससे अजीम, जैसे अब्बू से अजीम कोई नहीं, अम्मा से अजीम कोई नहीं, तेरी असल से बढ़ करके कोई नहीं। तेरी फसल जो तुझे दी जा रही है, पता है ये फसल कौन दे रहा है, ये पहली कौन दे रहा है? ये तो बड़ी जल्दी पढ़ते हो, फातू हरसकुम अन्ना शेतुम, लेकिन ये खेती, ये फसल, ये दे कौन रहा है? एक गैरतमंद, एक बाहया, एक बावकार, जिसने अपनी इस बेटी की इज्जत को तेरे लिए संभाल संभाल के, बुढ़ापा देख के, राशे में जाके, पैसे लगा के, मेहनत करके, दौलतें लगा के, पढ़ा करके, तालीम दे के, हिफाजतें करके, आज वो तेरे लिए जो तन्हाई में भी एक मैसेज गवारा नहीं करता, गैरतमंद, आज 300, 500, 1000 आदमी पूरे कुंजा को पता है, और वो उनको बता के, बेटी अगर तुझको बुला के देने के लिए तैयार बैठा है और वली बन के, सरबरस्त बन के साइन करने को तैयार बैठा है, गवाह लगे हुए हैं, तो वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अगर ये बाप ना होता, इसने शादी ना की होती और इसकी बीवी ना होती, वो तेरी बीवी की अम्मा ना होती, वो तेरी सास ना बनती, और उस सास के वजूद से ये जो आई है, ये तेरी फसल, जो इससे बड़े हैं या छोटे हैं, भाई हैं तो तेरे साले, तेरी बहन के रखवाले, ये मामूली नाम नहीं है। ये साला कह के गाली समझना, तूने कुरान को भी नहीं समझा, आयात को भी नहीं समझा, फिर खुशियों को नहीं जाना, क्योंकि जिसकी भी दुनिया में बहन है वो साला तो है। मैं साला हूं तो ठीक, कोई बुरा ना बोले, दूसरा हो तो जहां मर्जी गिरा दो, और लोगों नहीं, इन लोगों ने तेरी होने वाली फसल को कभी साइकिलों पे बिठा के, कभी धुंधों में जाके, कभी बाइक्स पे जाके, कभी अपने काम अधूरे छोड़ के, कभी अपनी जरूरतों को छोड़ के, आज इतनी हसीना जमीला ये जो तेरी खेती दुनिया अश अश कर रही है, ये तुझे मुहैया करने में पीछे जिनका हाथ है, जिनको लोग ससुराल कहते हैं, वो तेरी असल है, वो भी असल है। अगर ये तेरी असल है, वो उसकी असल है, ये तेरी असल है, वो उसकी असल है। अगर तू उसको नफी करेगा और खुद को पॉजिटिव रखेगा तो जमा नफी। आइए ना, कोई हिसाब लगा लीजिए ना, कीजिए कोई। अगर आप उसे भी मुस्बत समझे, खुद को भी मुस्बत समझे, जितनी कदर अपनी असल की है, उतनी कदर उस फसल की असल की भी कर लें। जो उसके भाई हैं वो भी उतने ही कदरदान, जो उसकी बहनें हैं वो भी उस रहम से जुड़ी हुई हैं, और जो उसकी अम्मी के अब्बू हैं वो उसके नाना, जो उसके अब्बू के अब्बू हैं वो उसके दादा, परदादा तलक, दादी तलक, नानी तलक, उसके मामू तलक, चाचू तलक। जैसे जैसे तुझे अपने रिश्ते अजीज हैं, उतने ही कदरदान उधर भी हैं। इन दोनों को आपस के अंदर बराबर समझ करके अब आना, वत्तकुल्लाह, ये है तेरा अल्लाह से डरना, और ये है तेरी रेस एंड ब्रेक, और ये है तेरी असल। जिस कौम की बिल्डिंगों की बुनियाद सही हो, अच्छा मैंने नहीं देखा 4 दीवारें हों या 2 दीवारें हों, एक चित तेगा भर के सरिया पाया हो तो दूजे क्या रहन दे। मिस्त्री क्या कह रहा होता है, क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, बराबर लेवल कीजिए। मैंने लेवल करते देखा है, मैंने साल लगाते देखा है। लगती है साल के नहीं, कुल्ला टूजिया घुमा के, जो नीचे से है जैसे असास में है वैसे ऊपर जाए, वो असल का लिहाज। फिर सूतर लगा के ईंट से ईंट जुड़े, लेकिन इधर क्या है, मेरे मां बाप की कदर हो, तेरे मां बाप की नहीं होनी। और लड़की कहे तेरे मां प्यो नु मैं नहीं पूछना, बस तू मेरे दा ख्याल रखी रख। तो ये वो बुनियाद है जहां से हम गलत होते हैं। वत्तकुल्लाह, न रब का डर रहता है, न रब की हया रहती है। उन लोगों से वफा की तवक्को मत रखना जो रब को भूल सकते हैं, वो सबको भूल सकते हैं। पहले रब की कदर करें कि अब्बू भी रब ने दिए हैं, मैं मर्जी से नहीं लाया। दुनिया में कोई शख्स अपनी मर्जी से अपने बाप का और मां का इंतखाब नहीं कर सकता, ये रब ने खुद चुने हैं, ये रब ने खुद चुने हैं।
اور सास और ससुर का इंतखाब तूने अपनी चाहतों से किया है या तेरे अब्बू की पसंद है, माँ बाप की पसंद है तो भी, तेरे रब की पसंद है तो भी, रजी तो बिल्लाही रब्बन का तकाजा है। मैं रब पे राजी, मैं अपने बाप और अब पे राजी, मैं अपनी पूरी असल और सब पे राजी। ये 3 जुमले करके देख ले, दुनिया के अंदर कभी घर में परेशानी नहीं होगी। ये अगला नुक्ता देने जा रहा हूं, अल्लाह करे समझ आए। अगर आप पहली बात समझ गए हैं कि असल को गिरने मत देना, असल को गिरने मत देना। अच्छा, दुनिया में मैंने ऐसा बाबा नहीं देखा, कमाद बीजिया होवे तो कहे पोते दे विच ना छड्ड दो, आके सूर छड्ड दो, हथी बीज के गन्ना शन्ना लगवा के मूंजी लगवा के बाद च कहे जी ये चूहे छड्ड दो, ये इसको कह बर्बाद कर दो। मैंने नहीं देखा, लेकिन घरों में शादियां ऐसी देखी हैं, अब्बा हुजूर खुद जूते घिसा घिसा के रिश्ता देख के लाए हैं, अम्मा देख के लाई हैं, भाई जा जा के पसंद करके आए हैं और बहनों ने आकर के तारीफें की हैं। लेकिन जब शादी होगी तो सब ने रिवर्स गेयर लगा लिया, सारे रिवर्स गेयर। ये फसल नहीं बचनी चाहिए, ये हुंदी कौन है, इनू दसना है सी। फिर उसके अब्बू का भी दाखला मना है, फिर उसकी अम्मी का भी दाखला मना है, फिर उसकी बहनों का भी दाखला मना है, फिर जिसका जोर चलता है वही रुस्तम। ये कुड़ी का जोर चल गया तो मुंडे दे अब्बू अम्मी मना, इन्हों कड्डोगे तो मैं रहना भी। फड्डे यही है ना, यही रोले हैं। मैं इस बूढ़े के साथ नहीं रह सकती, मैं तेरी अम्मा के साथ नहीं रह सकती, या उसे रख ले या मुझे रख ले, मैं तेरी बहनों के साथ नहीं रह सकती। यही दावे है ना। तो दूजे पासे उधर भी यही रोला है, जे तेरा भरा वड़िया तेनू तलाक, प्यो इत्थे आया तो मैं वो करनी है जेड़ा मुड़ के याद करूं। ये दोनों बातें गलत हैं। जो भी कर रहा है आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, लड़का कर रहा है या लड़की कर रही है, भाइयों इसको सही करें, सही हमने करना है। अपनी कुताहियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हजरा दूसरी चीज, असल की अगर बात समझ आ गई है तो अब जरा फसल की तरफ आइए। फसल कौन है? आप उस फसल के निगरान हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। रब ने तुझे निगरान बना के, किसान बना के, फल्लाह बना के तुझे ये खेती अता की है, इसके बारे में पूछा जाना है, इसके बारे में हिसाब होना है। ये भी किसी की लख्ते जिगर है। और इस असल वालों से गुजारिश है, अब्बू से, अम्मी से, सारे से, कि इसे अपनी बेटी समझिएगा, क्योंकि जो तुम्हारी बेटी थी रब ने कानून बनाया है वो तुम्हारे घर में नहीं रह सकती, तुम उसे घर में रख ही नहीं सकते। एक ज़ाबिता, एक कायदा बना लीजिए, घरों में खुशी देखनी है, झोली उठा के दुआ करने की जरूरत नहीं। किसी दूसरे घर की आई हुई बेटी जिसे वो नहीं रख सकते थे तेरे घर में आ गई है, इसे बहू मत जान, इसे अपनी बेटी समझ कि रब ने मेरी बेटी के बदले में बेटी दी है। वो मां समझे कि मेरे मां बाप मुझे नहीं रख सके, ये अजनबी होके, गैर होके, दूसरे होके, अगर इन्होंने मुझे अपने घर में मेरी जवानी को संभाला दिया है, इससे बढ़कर के अच्छा कौन होगा? फिर बात बनेगी। वालिदैन क्या करें? इसे बेटी समझें, और बेटी आने वाले इन्हीं को मां बाप समझे। मैं एक मिसाल देता हूं। मैं इस वक्त शहर लाहौर हूं, आइए मेरे साथ 2 मिनट के लिए चलिए। मिसालें बहुत हैं, लेकिन मैं वो दे रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी है। मां अपने बच्चों को मिलने के लिए फैसलाबाद गई है, बेटी है उधर। एक रात रही तो अगली रात कहने लगी कि बेटा मैं वापस जा रही हूं। अम्मी इन्ने अरसे बाद आए हो, 1.5 साल बाद, कोई 4 दिन रह जाओ। तो वापसी की तुहानू फिक्र पै गई। कहने लगी पुत्र मेरियां धीयां ढीक दियां। कौन थी वो बेटियां? वो बहुएं थी, वो बहुएं हैं। कहा मां बेटियां तो हम हैं आपकी। कहने लगी पुत जे तुसी मेरियां होंदियां तो मेरे कोल रहिंदियां। ते ऊपर वाले ने कानून बनाया, मैं तुहानू रख नहीं सकी, माफ करया जे,
जेड़ियां मैनू किसी ने दे के टोरियां ने मेरियां ते हुण ओह ने, मेरी वो है। मां बूढ़ी है, मैं जानता हूं मैदे की मरीज है, मैं समझता हूं कि पट्ठों की कमजोरी है, लेकिन इसके बावजूद क्या है, अपनी बेटियों को, बहुओं को, तीनों को बोला हुआ है, धीओ मेरियां जदों धीयां इत्थे हुंदियां सी, जेड़ियां मेरियां नहीं रहियां, वो फजर पढ़ के ते मैं उन्होंने इजाजत दी सी सौ लैन। आपके शौहर भी हैं, हुकूक हैं, आपके बच्चे भी हैं, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, आप बेशक जब मर्जी सोएं, लेकिन फजर पढ़नी है। वो अल्लाह का हक है, वो मेरा नहीं है। ते फजर पढ़ के तुसी सौ जाना, टेंशन नहीं लेनी। सारे बच्चों को, उनके बच्चों को तैयार कर रही है, नहला रही है, उनके नाश्ते बना रही है, बैग तैयार कर रही है, फिर उनको स्कूल में छोड़ के आ रही है, और अपने बच्चों का और उन अपनी बहू का नाश्ता बना रही है। जब वो उठी है, आवाज नहीं दी किसी को, जब उठी है उनको नाश्ता चारपाई पे दिया है। फिर उसके बाद मैंने देखा है कि ये सास, जिसे लोग सास कहते हैं, वो माँ जी चारपाई पे होती है और वो बहुएं बेटियों से बढ़ करके उस माँ की बाकी टाइम खिदमत कर रही होती है। सुभान अल्लाह। भाई असल में घर में फड्डा ही होता है कि माँ, सास समझना ही नहीं चाहती, माँ बनना ही नहीं चाहती। बच्चियों का मामला क्या है, आखिर वो बेटियां हैं, थकन होती है, उनके बच्चे सताते हैं, सोने नहीं देते, शौहर के हुकूक हैं, घर के मामलात और दीगर काम है। बैटरी लो हो जाए और लाइट डिम हो जाए तो फ्रिज भी काम नहीं करती, वो भी कूलिंग नहीं देती, हीटर नहीं चलते। तो जब बेटी की कूलिंग लो होगी, इसकी कौन सुनेगा? अब्बा तो पीछे छोड़ाइए, अम्मा तो इसके पास नहीं रही, दर्द सुनाए तो किसको सुनाए, दुखड़ा लेके जाए तो किसके पास लेके जाए? जेड़ा जख्म ते पट्टी ना बन सके, उन्हें खोल के जख्म वखावना की। अगर बताया भी है तो ताने ही मिलने हैं। नहीं, पहले एहसास करो, एहसास मिलेगा। बड़ा महसूस होता है, तेरा महसूस ना करना। घर से जंग एक ही शक्ल में खत्म हो सकती है। आने वाली बेटी इन्हें अपने माँ बाप समझ ले, ये मेरे शौहर के माँ बाप, मेरे माँ बाप, तो फिर इंशाअल्लाह मैं देखता हूं कि शौहर भी आने वाले मां बाप को उतनी ही इज्जत देता है। जिस घर में बेटी अपने ससुराल की कदर करती है, उस घर के अंदर उसके मां बाप की भी कदर होती है, एहतराम होता है। और फसल बेहतरीन, तरोताजा, खूबसूरत और जिंदगी भर मामला चलते हैं। और उसके बाद मामला है नस्ल का। भाइयों, घरों में खुशियां क्यों नहीं आती कि फसल तो बसा औकात बड़ी अच्छी होती है, सेहतमंद होती है, सिट्टे दाने हर चीज इशारे से आप समझ रहे हैं, लड़का भी खूबसूरत, जवान, सेहतमंद, गबरू, लेकिन इनका ना नस्ल के मामले में फड्डा पड़ जाता है। मैंने अक्सर घरों में देखा है, दादा अबू कह रहे होते हैं, पुत 18 साल हो गए काका खड़ा है, नो यार कोई काका ही दो होना। सच्ची बात है, मां बाप जो है उनकी ख्वाहिशें होती हैं। वो छोटा छोटा बच्चा जिसको आज 18 साल 20 साल उम्र हो गई है और बड़े चालाक से शादी करी है। आज मैं एक बुजुर्ग से मिला आने से पहले, यहां आने से, मैं कहा जी सुनाओ, कहते यार कराची आ गया, मां इन्हां दी टुर गई है। तो मैं कहा कोई मुंडा ब्याह छड़ो, कहते जी बड़ा चाह है, अल्लाह करे मैनू अल्लाह इन्नी जिंदगी दे दे, मैं मार्च च दा करना है। तो ये वालिदैन को बड़े लाड होते हैं। अब क्या है, अब्बू बातों बातों में कह रहे हैं, पुत मैनू क्यों खिडौना दवो, मैं हुण बुढ़ा हो गया, बच्चों वर्गा, बच्चों को छणकना तो चाहिए होंदा, कोई दवो, कोई बोले, कोई चहके, कोई गोद में आए। ये पता क्या गुस्सा करके कहती है, प्यो नूं समझा दे, इदां दियां जबानां ना करे मेरे नाल, ये ला ला के जिहड़ा सुणाउंदा मैनू ना सुणावे। मेरी नेचर ऑफ जॉब का तकाजा है कि मैं हले 10 साल मुंडा नहीं लेना, ना काका ना काका, नेचर ऑफ जॉब। जब तूने चीज ही ऐसी देखी है, सर्विस देखी है, पैसा देखा है, दौलत देखी है, और माशाल्लाह कोई नाचने वाली है, कोई एक्ट्रेस है, कोई दुनियादारी के मामलात हैं, किसी को अपने जिस्म की, किसी को फिगर की, किसी को कोई मसला है, फिर नस्ल से प्यार नहीं होता, फिर नस्ल से प्यार नहीं होता, फिर मंसूबा बंदियां होती हैं। फिर यहूदी इसराइल का दुश्मन नहीं होता तेरी मेरी औलाद का, कोई ईसाई नहीं होता, कोई कन्फ्यूशियस नहीं होता, कोई दहरिया नहीं होता, तेरी मेरी औलाद का कातिल कोई तेरा मेरा दुश्मन नहीं होता। उस औलाद का पहला दुश्मन जो है उसकी मां होती है या बाप होता है। फिर मंसूबाबंदी, फिर वो गोलियां, वो जहर। मेरे बच्चे को कोई जहर दे के तो देखता,
میں جان نہ نکال لیتا، لیکن اس کی جان کون نکالے کہ اماں جا کے خرید کے لائی ہے، شوہر نے پیسے پے کیے ہیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب نسل پوچھے گی گریبان، اور پتہ ہے قیامت کے دن گریبان یہ نہیں پکڑا جائے گا، کپڑا ہوگا تو یہ پکڑے گا، ڈائریکٹ گردنوں میں ہاتھ پڑیں گے، گردنوں میں ہاتھ، نرگٹیں پکڑی جائیں گی، گلے پکڑے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، میں صرف کنجا کی بات نہیں کر رہا، پورے وطن عزیز میں سب سے زیادہ بچوں کے قاتل ماں باپ ہیں، چوری چھپے، والدین سے چھپ کے، بہن بھائیوں سے چھپ کے، ڈاکٹروں کے پاس جا کے، 100 بہانے بنا کے، یہ وسائل کا بھوت، آبادی کا بھوت آپ کے وسائل کو کھا جائے گا، مسائل پیدا کرے گا۔ انسان عقل مند کے خرگوش، بچے دو ہی اچھے، باقی مارو۔ کبھی میڈیسن پہلے تو ہو نہیں، اور اگر ہو جائے تو پھر انجیکشن لگواؤ، پھر میڈیسن دو، اس سے تحلیل ہو جائے۔ تیزاب کے ڈرم میں ڈالے ہوئے بچے کا اتنا دکھ نہیں جتنا ماں کے پیٹ کے اندر رحم میں یہ میڈیسن ڈال کے اس کو تحلیل کیا جاتا ہے کہ وہ گرے، اسقاط حمل ہو، گندی نالیوں میں جائے، برباد ہو۔ اگر وہاں نہیں ہے تو پھر ابارشنے کروا کے اس کا ایک ایک عضو اندر سے کاٹ کے، رحم مادر سے نکال کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، لوتھڑے لوتھڑے کر کے، کیا ہوا ہے جی؟ ڈی این سی ہو گئی ہے، صفائی ہو گئی ہے، جان چھوٹ گئی ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ بچ جائے تو وہ جو میڈیسن کھائی تھی، کہیں لولا ہو گیا، کسی عضو پہ پڑی، لنگڑا ہو گیا، آنکھ پہ پڑ گئی تو اندھا ہو گیا، دماغ پہ پڑ گئی تو ویسے جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، اور پھر اگر پیدا ہو بھی گیا تو ناکارہ کا ناکارہ، پھر رب کے شکوے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ بچوں کو اگر پھر بھی بچ جاتے ہیں، پھر ہسپتال کے کچرے میں، ڈرموں میں، عیدی کے جھولوں میں، بند شاپروں میں، روڑیوں میں اور گندی نالیوں میں اور بڑے یہ سیم نالوں کے اندر کون پھینک رہا ہے؟ یہ ماں باپ ہیں۔ گھر میں خوشی کیسے آئے گی؟ یہ معصوم بچے، کہتے ہو نا روحیں آتی ہیں، چیختی ہیں، یہ ساری زندگی تیرا پیچھا کریں گے، یہ آوازیں دیں گے۔ قرآن بولتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اللہ تعالیٰ نے خطبہ نکاح میں کہا تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس سے پیچھے ٹکڑا کیا ہے؟ حفظ میں پیچھے والا ٹکڑا پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہاری شادی کروائی ہے نا، یہ جو تمہارے گھروں کے اندر خوشی آنی ہے، وہ تمہاری نسل ہے۔ اور یاد رکھنا، میاں بیوی بنانے کا مقصد وَبَثَّ مِنْهُمَا، تم دونوں میں سے تمہاری اصل جو ہے اس کی تم حفاظت کرو گے۔ رب نے تمہیں فصل بنایا ہے، فصل سے تمہاری نسل نکلے گی۔ یہ پچھلے، اچھا دادے کو بیٹے سے زیادہ پوتے سے پیار کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی زندگی میں اگلی فصل دیکھ لیتا ہے، اگلی نسل دیکھ لیتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس سے اگلا اگر ہو جائے اور زیادہ خوشی۔ اور 5 نسلیں بیک وقت میں نے دیکھی ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ کیوں ہے؟ یہ رب کا سسٹم ہے، اور رب سے اعلان جنگ کر کے آپ کبھی خوشی نہیں پا سکتے۔ لہذا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب شادی کرنے لگو؟ ماشاءاللہ جدوں لئی دا نا کوئی لویرا، پھر کی لبی دا ہے کوئی نیلی دی مجھ لب جائے، نیلی دی، پامیں نام ہی پتا ہوگا نا، نام رکھیا نیلی دی، سائی وال دی، راوی چیچا وطنی کی، بورا وہاڑی کی۔ اچھا جی کیوں؟ پاجی نسل چنگی ہے، ٹگا تنیدہ ہوئے۔ اچھا یہ تو ساری تو نے باتیں کر لی جانوروں میں، لیکن جب بات آئی بیٹی کی تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تزوجوا الودود، الولود، شادی اس خاندان میں کرنا جس خاندان میں پیار ہو، جس خاندان میں پیار ہو۔ پیار چیک کرنا ہوئے تو پہلے متھا ویکھی دا، جے متھے تے وٹ واہ پے ہون تو بلا وجہ ہی پے رہن، ابوسن کم تریرا، کدی ہس کے بھی نہیں، ہسن دے موقع تے بھی نہیں ہسیا، پتہ لگ جاندہ بھی یہ کڈا پیار ہے۔ میں آپ لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور چہرے پڑھ کے میں گارنٹی سے لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جناب نے کدی ہس کے نہیں ویکھیا،
गवा छड़ी जिंदगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे तबस्सुम होता था, मेरे महबूब के चेहरे पे तबस्सुम। और मैं अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा अल्लाह के लिए, अल्लाह ने आपके फेस के ऊपर जो झुर्रियां डाली है ना, यहां कभी स्माइलें रहती थी, आप मुस्कुराते थे, आप हंसते थे, आपकी जवानी में बड़ा कुछ था। बूढ़े हो गए हो तो ये वाला सॉफ्टवेयर ज्यादा काम करना चाहिए। हंसते हुए बाबे अच्छे लगते हैं, स्माइल वाले बुजुर्ग अच्छे लगते हैं, तुम्हारी एक स्माइल से पूरा घर खुश हो जाता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मेरे घर की सबसे बड़ी रौनक मेरे अब्बू हैं। क्यों? जिन बातों पे हमें रोना आ रहा होता है वो वहां भी हंस के कह देते हैं पोते केड़ी गल है। तो ये चीज पैदा करें, बड़े बड़ों से सीखते हैं छोटे। आइए मैं आपको इस वक्त इंडोनेशिया लेके चलता हूं, मेरे साथ आइए, मलेशिया चलते हैं। जो लोग, अगर कोई वहां का रह के आया है, पता होगा वो महीने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, पूरा हफ्ता मनाते हैं कि मुस्कुराना है। जो भी आएगा उसे मुस्कुरा के मिलना है, स्माइल देनी है, उसे फ्रेश मिलना है। फूलों से उतना इस्तिकबाल अच्छा नहीं होता जितना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वला तहतकिरन्ना मिनल मारूफी वलौ अन तलका अखाका बेवजहिन तलक। ये भी सदका मामूली नहीं है, ये नेकी, ये काम मामूली नहीं है कि आप अपने किसी अजनबी आने वाले भाई को, जो शख्स आ रहा है, उसे खिलाते चेहरे और मुस्कुराते चेहरे के साथ मिले। ये भी तेरे रब के यहां एक बहुत बड़ी नेकी और अच्छाई है। ते साडे हाल कुछ होर तरह दे हुंदे ने, अल्लाह ही हाफिज़ है। माशाअल्लाह जे ते पता लगे ना भई एदे भाई आए ने, हैं अज फिर आ गए ने, ये रोज ही टुरे ने, होता है ऐसे कि नहीं? तो पता लगे ना अपना वीरा आउण डिया है, ते तुसी जाओ ना भज के सियालकोट एयरपोर्ट तो लैके आओ, ठीक है? और अपना भाई दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा नहीं खोल, ये तो रोज टुरे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसूल एक रख, तेरा घर खुश रहेगा, तेरा घर खुश रहेगा। अपनी अम्मा के लिए, बहन भाइयों के लिए, इन सारे रिश्तों के लिए, अपनी असल अपनी नस्ल के लिए, अपनी फसल के लिए, क्योंकि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, तज़व्वजू अल वलूद, ब्याह उथे करे अजे जेड़े अल वदूद, ये वुद से है। वुद पता है क्या होता है? वुद में और मोहब्बत और लव में फर्क है थोड़ा सा। लव मतलबी होती है, मोहब्बत में शिद्दत होती है। जो मवद्दत होती है ना, इसमें अल्लाहुल वदूद की सिफत होती है। अल वदूद, अल्लाह की वुद का तकाजा है कि रब अपने नाफरमानों को भी देता है, नाफरमानों को भी देता है। अल्लाह किसी की रोटी रोजी तो नहीं ना रोकता, देता है रोटी रोजी कि नहीं? तो मेरे भाई, आप ऐसे खानदान में शादी करें कि वो आए तो आप खिल जाएं, आप जाएं तो वो खिल, खुशी खुशी। और मैंने ऐसे बड़े घर देखे हैं, जो मर्जी हो जाए, घर के अंदर लड़ाई भी चल रही हो, झगड़ा भी हो, कोई मुश्किल भी हो, आज ऐसे ही पूरे मोहल्ले को बुला लेंगे, साडे ना कुड़म आए ने, साडे कुड़म आए ने, बुला बुला के कहेंगे, बताएंगे, आ हाजी साहब ने, इन्होंने माशाल्लाह जी मेरे बड़े बेटे नू अपनी बेटी दी है, अल्लाह इन्हां दी शान च, इन्हां दी इज्जत च, इनकी आबरू में, अगले का भी दिल करता है ये जाते हैं तो इनकी इज्जत होती है। और लोगों, जहां मवद्दत नहीं होगी वहां वलूद औलाद भी सही नहीं होगी। मिसाल दूं, गड्डी तुसी अक्सर वेखी होनी, गड्डियां दे नाल ना दरवाजियां ते सनशेड जे उत्ते लगे हुंदे, जेड़े बाहरों पानी नूं या हवा नूं रोकदे ने। इन्हां दे थल्ले ना डबल टेप लगदी है, एक लोकल हुंदी है, मैं कई दफा लवाई, थोड़ा जिहा प्रेशर हवा दा बनिया उड़ गया। एक कहते हैं जी बड़ी अच्छी किस्म की आती है जी, फलां की है, जापानी अमरीकी है, वो ला लो, उहदे नाल फर्क। फिर उसके नीचे क्या करते हैं, जो सियाने होते हैं ना लगाने वाले, वो उसके नीचे समद लगा देंगे, कुछ और चीज लगा देंगे और कहें जी हुण नहीं किते जांदी। दोरे दोरे मिसाले, डबल डबल टेपें। और लोगों, ये एल्फी उल्फत से है। अगर तेरे अंदर उल्फत है, मवद्दत है, प्यार है, तो फिर तेरी औलाद और तेरी नस्ल जुड़ेगी, वगरना नस्ल नहीं जुड़ने वाली। और अरब लोग कहते हैं, ये जो मुस्कान होती है ना, मुस्कुराहट होती है, ये फांसी के फंदे से भी बड़ा मजबूत रस्सा और शिकंजा होता है। क्यों? थोड़ी मुस्कुरा लेना, हंस लेना, प्यार देना, इज्जत देना, ये हमारे अंदर खत्म हो गया है। और नतीजा क्या है
कि रसूल सल्लम की हदीस का हमें पता ही नहीं है शादी क्या करनी है। हम क्या देखते हैं वही देखते हैं। सबसे पहले आउटलुक समझते हैं। कई लोगों को मैं वेख्या टुरी जाती गड्डी वेखणगे किड्डी सोहनी गड्डी जान दी, वो भावें इंजन का सत्यानाश होया हुआ, रंग वेख के कलर वेख के किड्डी माशाल्लाह ने संभाली उतू टाकी मारी है। तो आउटलुक देख के चेहरे देख के बड़े सारे नौजवान मर जाते हैं। अब्बा इत्थे ही करना है। अब जिद में अब्बा भी गया, चचा भी गया, ताया भी गया, अम्मा भी रौंद दी, बहनों को भी जो है वो सारे नाराज कर लिए। मगर वहीं पे अब जिसको ढूंढा है अब उसके भी अब्बू नहीं मान रहे, उसके अब्बू भी नाराज, भाई भी नाराज, बहनें भी नाराज, पूरा मोहल्ला सारा खानदान नाराज। तेरी मोहब्बत बीच में आ गई, मवद्दत कहां है? अकेला भागा, अदालत में ले गया, निकाह पढ़ा लिया और कहता है जी मैं प्यार दी कीती है, मेरी शादी लव दी है। अल्लाह की कसम ये बर्बादी की पहली बुनियाद है कि जब तूने मवद्दत का कत्ल किया था और जब तूने रहम के रिश्तों को तोड़ा था। मवद्दत क्या होती है? जो तेरे बड़े हैं उनकी भी इज्जत हो और उनकी मर्जी भी शामिल हो, जो उधर के वडेरे हैं उनकी सरपरस्ती भी शामिल हो और तेरा अपना दिल, ये सारी चीजें राजी हों। ये तीन चीजें मिले तो मवद्दत बनती है। लेकिन हमने मवद्दत की बजाय मोहब्बत को तरजीह दी और उसको लव में ले गए और नतीजा ये निकला माशाल्लाह लव की शादी करके उधर से आए और आखिर में जब आंखें खुली तो पता चला ये जेड़ी गड्डी लई फिरदा सी वो रेंट दी सी। मैंने तलाकें होती देखी और मैंने पूछा जी आपका तो प्यार ही बड़ा मिसाली था, आपने अब्बू को ठुकराया, अम्मा को ठुकराया, भाइयों को ठुकराया, उनकी पगड़ियां नीलाम की, वो मकान बेच गए, वो बुलाना नहीं चाहते, वो मिलना नहीं चाहते, आपने सारी कश्तियां जला दी, आपने सारे रिश्तेदार नाराज कर लिए। हाँ जी ये लिए कीता सी, क्यों? ये गड्डी बड़ी सोहनी ते हुंदा सी, वो हुण पता लगा रेंट दी है, कोठी किराए दी है। वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, पैसे यारां कोलों फड़े सी, उधार सी, वो देने ने, डिग्री अखे वो फलानी यूनिवर्सिटी दी है। अब क्या करें? हुण अब्बा मैनू माफ कर दे। अब मवद्दत की तरफ लौटे हो तो दिल नहीं जुड़ेंगे, जो एक दफा टूट जाए वो दोबारा जोड़ भी दिए जाए, कील लगी हुई दीवार में से निकाल भी लिया जाए, आसार बाकी रहते हैं, निशान बाकी रहते हैं। लोगों इसलिए अल्लाह के लिए मवद्दत का कत्ल मत करना। अगर दुनिया में प्यार चाहते हो तो रसूल सल्लम के जुमले में खैर है तज़व्वजू अल वदूद अल वलूद। वलूद जो बच्चों को प्यार दे, बच्चों की चाहत हो, मैं बेटा लेना, जो रब दे मुझे मैं उस पर राजी हूं। अल्लाह ताला मुझे औलाद दे, मुझे साहिबा औलाद करे। और शौहर की चाहत हो, अल्लाह औलाद दे। ये वक्फों के चक्कर, ये सेहत के चक्कर, ये फुलाने बहाने, ये वसाइल का चक्कर, ये जो है वो रोजी रोटी के मामले, इन फड्डू में नहीं पड़े। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। जितनी मां की चाहत होगी ना शौहर से और जितना प्यार होगा ससुर से और सास से। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं ऐसी बहू को जानता हूं जिसने खुल के कहा था अपने शौहर को, मैं जिद्दे भी तुहाडे बच्चे ने ना मैं गुड़ती तुहाडे अब्बू को दुआनी जे। आइडियल हैं आपके अब्बू, क्यों? अगर वो ना होते तो आप ना होते। आप अगर इतने अच्छे हैं तो पीछे तरबियत आपके अब्बू की है। अम्मी को मैंने मां जी से घुट्टी दिलवानी है। जब मोहब्बतें इस कदर हों फिर उनके बच्चों से प्यार नहीं होगा, उनकी नस्ल से प्यार नहीं होगा, उनसे मोहब्बतें नहीं होंगी, चाहते नहीं होंगी। और लोगों यही मां जो है वो बच्चों को प्यार दे सकती है, हजानत दे सकती है, निगरानी दे सकती है और मोहब्बतें पेश कर सकती है। वगरना माशाल्लाह यही कहती रहूं और मैनू ना रेड़ी ले आके दवो, मैं उसका नाम ले सकता हूं लेकिन मैं रेड़ी किसी वजह से कह रहा हूं जिदे च काका पा के टोरना। मैंने आज तक अच्छी से अच्छी भी खरीदी है लेकिन उन्हां दे विच इन्ने अच्छे शाक नहीं होंदे। शौक समझते जे जेड़े मोटरसाइकिल गड्डियां नूं लगे, जंप ना लगे। अल्लाह ताला ने जो मां के बाजुओं में शाक रखे ना, 7 पसलियों से झटका खा के फिर कहीं बच्चे को झटका लगेगा। और जो सीने की नरमी और गर्मी दी है और ये छाती दी है और ये जो नजदैन से नवाजा है, इससे बढ़कर के दुनिया में कुछ और नहीं है। मैंने चाहने वाली, प्यार करने वाली माओं को देखा है, वो अपने बच्चों को अपने हाथों पे जगह देती हैं, वो रेड़ियों पे धक्के नहीं देती।
तज़व्वजू अल वदूद। और जो बच्चा इतनी मोहब्बतों से पला हो, जिसने प्यार देखा हो, माँ का साथ देखा हो, बाप की मोहब्बत देखी हो, खानदान की मोहब्बत देखी हो, दादा अब्बू का प्यार देखा हो और दादी अम्मी की गुड़ती ली हो, लोगों उस बच्चे से बढ़ के फिर कोई और बेहतरीन होगा। तो साढ़े माशाल्लाह जिदों भी काके होने वाले होंगे उदों अब्बा भी नाराज, अम्मी भी नाराज। हस्पताल च कल्ले ही ये उधर काम ते गया, वो कल्ली उत्ते फसी, तुहाडा कोई पिछे आगा कोई नहीं, नहीं जी असीं उन्हां नाल लड़ के उन्हां सानू कढ दिता सी ते असीं हुण शहर च ना किराए ते मकान ले लिया सी। ये तज़व्वजु अल वदूद अल वलूद, तूने अपने खुशियों को कत्ल खुद किया है, अल्लाह के लिए लौटिए। क्योंकि मरा था आउटलुक पे। हमने कहा था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मर्द जो है ना नौजवान, 4 चीजों पे मर जाते हैं, 4 चीजों पे मर जाते हैं। पहली चीज आउटलुक, ले जमालेहा, हुस्न देख के। हम सारी जिंदगी सीरत संवारते रहे, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत संवार के। जहां सीरत बनती थी वो मदरसे होते थे, वो मस्जिदें होती थी। जब से लोगों ने सीरत को भुला के सूरत को तरजीह दी है, अब हर गली में, हर दूसरे तीसरे घर के बाहर लिखा होता है ग्रेस ब्यूटी पार्लर। यहां बूथियां सजती हैं, यहां चेहरे संवारे जाते हैं, यहां पलकें संवारी जाती हैं, यहां बाल और जूड़े बनाए जाते हैं, यहां ये यहां वो बनाया जाता है। लोगों सीरत जितनी मर्जी बेकार हो आउटलुक के ऊपर, उस बच्चे वाली बात है, अब्बा ही गड्डी लेनी है, प्यो कवे पोते दा इंजन ठीक नहीं, ये गेयर ठीक नहीं, ये रेस ठीक नहीं, ये अब्बा नहीं मैनू रंग पसंद है मैं ही लेनी है। तो बच्चों वाली बात है ना, आउटलुक पे मर गए। जब आप आउटलुक पे मरे, इस आउटलुक को कोई और भी देखेगा। जब हुसन अपने जलवे आपकी गली में बिखेरेगा और उस पर कोई और डोरे डालेगा, तो फिर उस वक्त आप चीखेंगे, फिर उसी चेहरे पे तेजाब आपके हाथों से डलता है, फिर वहीं पे तड़ाक तड़ाक और तलाक तलाक होती है। आउटलुक पे मर गए। मुहम्मद रसूल सल्लम कहते हैं कुछ लोग लॉटरी पे मर जाते हैं। लॉटरी क्या है? माशाल्लाह ओदी ना 32 दुकाना ने, ओदी मार्केट है, ओदे 3 प्लाजे ने। चलो मुंह बूथा जिदा दे भी अल्लाह दी सुपुर्द, कोई होर वेख लांगे, हिसाब ला लांगे, एक दफा मरब्बा तो ना करिए ना। चलते हैं कि नहीं करते हैं ये मुहम्मद रसूल सल्लम। और आपको पता है पैसे की अपनी जुबान है, पैसे की अपनी बोली है। हुई शादी, मरा था 32 दुकानों पे, और जब उसने पर्ची थमाई ना, खुश था कि इसका किराया मुझे आएगा, और वो बंदोबस्त करके आई थी कि जो मर्जी कर, किराया वहीं जाएगा जो मेरा अपना अकाउंट है, और उसे इस्तेमाल मैं करूंगी। फिर रोया, फिर चीखा, मैंने जिस मकसद के लिए किया था वो पूरा नहीं। और तीसरी चीज है माशाल्लाह हसब नसब, जात पात। जात पात पे भी मरते हैं, इनकी अपनी बोली होती है कि नहीं? खुशियां कहां से आए? जिस राणे ने पहले दिन कहना ही है, पुत भावें मर्जी सिर पड़ा के आ जाए पर थल्ले नहीं, उत्ते लत रख के आई। तू राणा कादा जे लड़िया नहीं, तू जट कादा जे वट ना कड्डे, आ कर दी, ओ कर दी, चीर दांगे, पाड़ दांगे, चीमे हुन्ने या कीमा कर दांगे। वो भाई अगर इन्हीं चक्करों में आप और मैं पड़ गए तो नतीजा क्या निकलेगा? वही निकलेगा। जात पात और बिरादरी का बुत, इसने हमारे घरों की खुशियां छीन ली हैं। जाइए पढ़िए, इमाम इब्न सिरीन ने बेटी किसको दी थी रहमतुल्लाहि अलैह। पढ़िए जाकर के बड़े बड़े आइम्मा को, उन्होंने कभी जात पात देखी थी? नहीं देखी थी, तभी खुशियां थी, तभी आलिम पैदा हुए, फाजिल पैदा हुए। आपके माशाल्लाह बेटी को पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया, यहां से भेजा फैसलाबाद पढ़ाया, गुजरावाला में पढ़ाया, लाहौर जाके पढ़ाया, बैरूने मुल्क तालीम दिलवाई। जिदू रिश्ते दी वारी आई तो वही जेड़ा गोया सुट्टण वाला सी ना, अनपढ़ जड परले दर्जे का, मामे का मुंडा हैगा, मैं तो नहीं इन्हू बाहर जान देना। अम्मा इस बात पे डटी हुई है, मैंने भाई की तरफ करनी है, और अब्बा इस बात पे डटा हुआ, मैंने अपने भाई की तरफ करनी है। दोनों का हाल कोई नहीं। और लोगों, इस बच्ची को तूने जो दीन पढ़ाया था, दीन पढ़ाने के बाद अगर उसे घर में माहौल नहीं दिया और शादी के मौके पे कह दिया कि तूने पर्दा नहीं करना, तो फिर बुखारी क्यों पढ़ाई थी, मुस्लिम क्यों पढ़ाई थी? जात पात के बुत लेके माशाल्लाह अपने अंदाज में ये सारी जिंदगी वेला नकम्मा फाइलां भेज के बह के खाण वाला, लाते लात रखण वाला, पहले दिन ही है वही जाहिलाना बातें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उसके ऊपर प्रेशर, ये वो, ये जंग नहीं है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, ये खुशियों का राज है, और ये अपना आप दिखा रहा है। मुछा नूं वट दे के जट हुन्ने आ, अगू कहंदी असीं किहड़े किसी तो घट हुन्ने। हम बड़े उसूली लोग होते हैं, हम राई होते हैं। उन्हें कहा ठीक है, साढ़े किहड़े साई मर गए। तो भाई ये जात पात के बुत रसूल सल्लम ने तोड़ दिए थे,
توڑ دیے تھے اللہ کے لیے. اگر آپ کے بچے اور بیٹی کا کفو مل جائے، ساتھی مل جائے، اور رشتے میں اس کے ساتھ جو ہے ساتھ دیجئے، نہ بچے زیادتی کریں کہ ماں باپ کے بغیر عدالتوں کورٹ کچہریوں میں جاتے پھریں، نہ ماں باپ بھی زیادتی کریں کہ اگر ایک مناسب رشتہ ہے، پراپر رشتہ ہے، صحیح ہے، صاحب علم ہے اور برابری ہے، کفو ہے، صلاحیتیں ہیں، اگر ذات آپ کی نظر میں نیچی ہے، تیرے رب کی نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو صاحب فضیلت ہے اور صاحب حیثیت سے مراد یہ پیسے ویسے یہ ذات پات نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کے ہاں اتھارٹی ہے. تو قدر کیجئے، رشتے کیجئے، بچوں کا بھی ساتھ دیجئے. صرف یہی نہیں کہ بچے ہی ماں باپ کی طرف دیکھیں. اور چوتھی چیز ہے فظفر بذات الدین، لوگ دین پہ مر جاتے ہیں. یہ معنی میں بڑی دکھ سے کر رہا ہوں. ہم نے 4-5 رشتے کروائے جی، کیا ہے جی، بیٹا ماشاءاللہ جی وہ جامع سلفیہ چ فارغ ہے، بیٹی وہ جی فلانے مدرسے چ فارغ ہے، اچھا جی دوں دا بیاہ جی ہو گیا. جتنی تکلیفیں ہم نے وہاں سے اٹھائی ہیں کہیں سے نہیں اٹھائی. وہ جی انہیں تو دین پڑھیا سے، ہاں انہوں نے دین کا ایک پہلو پڑھا تھا کہ انہوں نے خالق کو کیسے چلانا ہے یہ تو پتا تھا، نماز کیسے پڑھنی ہے یہ تو پتا تھا، روزہ کیسے رکھنا ہے یہ تو پتا تھا، کہ تسبیح کیسے نکالنی ہے یہ تو پتا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو کہنا تھا. لیکن اس دین کے ساتھ خالق کے حقوق کے ساتھ مخلوق کے حقوق اور مخلوق کے ساتھ خالق کے حقوق نہیں پڑے تھے. جو بیلنس نہیں کر سکتا وہ دین والا نہیں ہے. کما تدین و تدان، عدلے کا بدلہ. یہ نقطہ ذرا سمجھیے گا، ہمارے گھروں میں بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے. پہلی چیز کما تدین و تدان، دین پڑے ہوئے، اس چیز کو اگر آپ اور میں سمجھ گئے تو انشاءاللہ معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. حضرات، ایک بچی نماز پڑھتی ہے، یہ نماز اسے کیا سکھا رہی ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتی ہے نا. لڑکا نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس سے میرا کیا بنے گا؟ میں نے مخلوق کے لیے کیا سیکھا ہے؟ نماز مخلوق کے ساتھ بے حیائی سے روکتی ہے. پڑھا ہے نا یہ؟ آئیے میرے ساتھ 2 منٹ رکیے. میرے دادا ابو کی جو تیسری شادی تھی، حافظہ حدیث بھی، حافظہ قرآن بھی، تہجد گزار بھی، اشراق بھی، اور پورا پورا قرآن پڑھ ڈالنا. تہجد کے ٹائم جانا، بابا جی نے وہ ہل لے کے بیل لے کے اس ویلے مسلے تے ہونا. کیا پچھو کوئی لسی پانی دے جی، کہندی ہوں سانو حکم ہے کہ گھراں چ رہو، اگو قرآن پڑھنا. یہی ہے نا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پردہ کرو. میں نہیں آنا چودھری، یہ تہاڈا کام ہے، حل ہلوا کے جدو بھوک لگے آ جاؤ. جب آئے ہیں سورج نکلا ہے، اشراق کے لیے پھٹے پہ بیٹھی ہیں، جائے نماز پہ ہیں، لمبے نفل نیتے ہوئے ہیں، اور ادھر حالت خراب ہو رہی ہے. نماز کے اندر ہی کھنگور آواز دا ٹوکرے تھلے پئی جے چوک کے کھا لو. کتنے دن نکالے گی؟ یہ خالق کا تو حق دے رہی ہے، مخلوق کا حق مار رہی ہے کہ نہیں؟ یہ دین نہیں ہے. دین نام ہے خالق کے اور مخلوق کے حقوق کے خیال رکھنے کا، بیلنس کرنے کا. جس دن یہ میزان خراب ہو گیا، اللہ تطغوا فی المیزان، جب تم نے میزان کو ان بیلنس کیا. اگر گاڑی بیلنس نہیں ہوتی، ویل بیلنسنگ نہیں ہوتی، کسے پاسے دھوک نہیں لے جاندی، یا کھتانا چ یا دریاواں چ یا پہاڑاں چ یا ٹوک دی، یا کسی دوسری میں جا لگتی، 1 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھا نہیں. تو اسے بیلنس کرنا دین کا نام ہے. یہ دین جزا کا نام ہے، عدلے کا نام ہے، بدلے کا نام ہے. نماز کیا سکھائے گی؟ نماز پڑھ کے، اور یہ میں حدیث سنانے لگا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی حدیث کوئی آپ نے سنی ہوگی کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا وحسنت فرجہا، یہ جو عورت 4 کام کر لینا، اس کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول کے کہیں گے جتھوں دل کری آ جا. اچھا، ہم نے کہا یہ کوئی صوفیہ عورت ہوگی. نہیں 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 نہیں، سمجھیے. ایما امرأۃ صلت خمسہا، جس عورت نے فجر پڑھی اور اسے فکر لگ گئی کہ میں نے زور پڑھنی ہے، اور نماز میں 4 کیفیتیں ہوتی ہیں. کھڑا ہونے کا طریقہ کہ کھڑا کیسے ہونا ہے. نماز میں رب کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں یا اٹھا کے؟ جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں. رب اگے تو نظراں جیڑیاں نے چکائیاں ہون تے بندے نو اکھاں کڈے، نماز کا فائدہ کیا ہے؟ تو سورے نو کورے
सोचिए ना, अम्मा के सामने जो है वो मुंह खोले। और लोगों, अगर नमाज ने, क़ियाम ने आपको मुझे अदब नहीं सिखाया, रुकू ने झुकना नहीं सिखाया, सजदे ने मिटना नहीं सिखाया, और तशहुद ने रब के लिए धरना और बंदू के लिए बैठना और टाइम देना नहीं सिखाया, फिर नमाज का फायदा कोई नहीं है। नमाज आपको और मुझे सबसे बड़ी बेहयाई ये है, बंदा रब को मंदा बोले, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज पढ़ के अब्बू को, अम्मी को, भाई को, बहन को, शौहर को या नंद को या दीगर को मंदा बोले तो नमाज ने फायदा क्या दिया? वो तो तेरा रब के साथ मुआमला है। अय्यो ममरातिन सल्लत खमसा व सामत शहरा, रोजे पे रोजे रखे, रमजान में रोजे रखे, सोमवार का भी रोजा, जुमेरात का भी रोजा, और हर महीने की 3 रोशन रातों के दिन 13, 14, 15 का भी रोजा, शवाल के भी रोजे। अगर रोजे रख के, ये तो खालिक का हक है, अस्सौमुली वानोजजी भी अल्लाह बदला देगा, लेकिन इसे सिखाना क्या था? जन्नत क्यों थी? वो जन्नत तो पता नहीं कब मिलेगी। ये तेरा घर जन्नत नुमा बनेगा नमाज से। जब नमाज पढ़ के अदब आया, क़ियाम करके शौहर मां बाप बड़ों के सामने खड़ा होने आया, और जहां मुआमला झुकने का हो झुकना आया, रुकू जितना, जहां पूरा गिरने का हो गिरने का मौका सजदे ने सिखाया, जहां बैठने का मौका हो भागने का नहीं, वो तशहुद ने सिखाया। फिर तेरी नमाज तेरे रब के लिए भी और तेरे घर के लिए भी जन्नत नुमा है। तेरे घर के सारे दरवाजे जन्नत की हवा देंगे। और रोजा क्या सिखाएगा? भूख लगी है, शुगर लो हो रही है, दिल घट रहा है, और अंदर जाते हुए किचन में जाके दिल नहीं कर रहा, असर का टाइम है और पिपड़ियां जमी हुई हैं। अगर इस रोजे ने तुझे घर के अंदर बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाप की शुगर की तकलीफ का एहसास रोजे ने नहीं सिखाया कि मुझे भूख लगे तो तकलीफ कितनी होती है, अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे बच्चे को फीडर देना जरूरी है, इस बुजुर्ग को भी भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके लिए एहतमाम करना, इनू 24 घंटे में रोटी देंदी रमा, तेरे रोजे का कोई फायदा नहीं हुआ। ये घर तेरी जन्नत रुल गई है, ये जन्नत जिसके कदमों में थी वो रुल गई है, और जो जन्नत का मेन गेट था बाप, वो रुसवा हो गया है, वो भूख से तड़प रहा है, वो तरस रहा है, वो मांग रहा है, शुगर लो हो रही है, वो डेड होके गिर पड़ता है। फिर कहते हैं जी अटैक हो गया, और जो मरण लगा मुंह दे नाल मक्खन दा ला के चमची खंड घ्यो ला के, ओ जी बस चमची घ्यो खांदा ही मर गया जी। नहीं 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 नहीं, रोजे ने अगर शौहर की भूख नहीं बताई, पेट भूखा हो अपना तो कितनी तकलीफ होती है, प्यास लगी हो तो कितनी तकलीफ होती है, मशरूब को दिल करता है कि नहीं? अपनी जिंदगी में एक रमजान से सीख ले, एक सोमवार से सीख, उसके बाद मंगल बुध को आ, फिर जुमे रात को रोजा रख के सीख, फिर जुम्मा हफ्ता इतवार निकाल, दूसरे का एहसास सीख के भूख और प्यास तुझको लगे, हमसाये को लगे, घर को लगे, रिश्तेदारों को लगे, देवर को लगे, जेठ को लगे, जिनका कोई नहीं उनको लगे, और सारा कुछ हो तेरे हाथ में, और तेरे हाथ में चाबियां हूं, और फिर तू एहसास करे, ये एहसास मर्द में आए, घर औरत भूखी मत रहे, ये बाहर होटलों में खाता फिरे, औरत घर भूखी बैठी रहे, दोरे भी तो किरदार है ना दूसरे, ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, सारा सारा दिन बाहर अलल्ले तलल्ले यारों के साथ, और घर के अंदर जो है वो दाल भी पकाने के लिए मुयस्सर नहीं है, तो तेरे रोजे ने, तेरी नमाज ने तुझे कुछ नहीं दिया, तू अगली जन्नत को तलाश कर रहा है, तेरी घर की जन्नत बर्बाद हो गई है। वह अताअत बालहा, अपने शौहर की, बाल का लफ्ज बोला है शरीयत ने, यहां जौज नहीं बोला, हालांकि हक ये बनता था जौज कहा जाता, जोड़ा कहा जाता, बाल कहा है। क्यों कहा? बेऐन लाम, बच्चे बैठे हैं, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, इशारा करना मकसूद है, जिससे तेरी नस्ल चले, जो तेरी इज्जत का रखवाला हो, जो तेरे बर्तन का ढकना हो, इस ढकने के होते हुए किसी और की तरफ नजर भी उठा के मत देखना। जो ये कहे रब के बाद सबसे बड़ा तेरे लिए, ऐसे ही नहीं मजाजी खुदा कह दिया, अताअत बालहा। मैंने घरों में औरतों को देखा है, सांडू दियां बड़ी मनणगी, सांडू साडा लगा ते घर वाली दा
اگلی گل تسی سمجھ گئے وہ دی بڑی قدر ہونی ہے. بندہ تے ہونا چاہیے جداں دا میری باجی دا ہے. اب مینوں تے پتہ نہیں، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا جو بول دے. یعنی کہ ساری زندگی دوسروں کو ترجیح ہے، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے. صحیح کیا سی کسی نے دوجے دی پلیٹ چ چول بہتے دسے نے تے اسی ڈرائیوراں والی گل کریے، ہمیشہ سانوں نا سامنے جڑا ہنڈا آنڈیا ہوندا نا، او دی لائٹ بہتی دسدی. آن والی گڈی دی بہتی ساڈی بھاویں او دی اکھاں ہی بند، نہیں او دی لائٹ بہت ہے یار. او بھائی ہمیشہ دوسروں کو قرآن مصطفیٰ پہ اتارا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو جنت نما، دنیا کو جنت نما بنانے کے لیے جو ٹپس دیے اور جو آخرت میں جنت ملنی ہے اس کے لیے وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اے سارے دی منو نہیں مننی تو بندے دی نہیں مننی. یہ دا نام رکھیا خصم. پتہ ہے خصم کسے کہتے ہیں؟ جہدے نال لڑنا ہوئے، جہدے نال جنگ ہوئے. جیسے انڈیا اور پاکستان کا فی سبیل اللہ ویر ہے نا، ایسے ہی اس کے ساتھ ویر رکھنا ہے. سارے انہوں پاجی پاجی کر کے اور بڑے اچھے اور میٹھے بول بول کے، جو تسی کہو ٹھیک ہے، اچھا پاجی، اچھا آپی، اچھا باجی، سب کی مانے گی، سنے گی. اور جس کی سننی تھی وہی حال بندیاں دا. دوجے پاسوں بھابی کہتے ہیں اچھا بھابی میں آیا، اچھا باجی، اچھا ٹھیک ہے. جی دی مننی سی وہ دی سن دے ہی نہیں. تو پھر یہ جنت نما کیسے بنے؟ اطاعت بالہا، پہلے تو بال تو بن، پھر وہ تیری اطاعت بھی کرے. تو اطاعت تو کر، وہ تیرا بال بنے، تو اس کی مان کے تو دے، وہ منوانے والا بنے، تو منوانے والی بن، پھر جا کر کے بات بنتی ہے. کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. اور جب ہم دور ہوئے، خلا تو کسی نے پر کرنا تھا، خلا تو پر کرنا تھا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث تو آپ بہت سنتے ہو، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ میرا نہیں. من راغب عن سنتی فلیسا، وہ کدی یہ حدیث بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو کدی. کون سی؟ جس نے کسی کی بیوی کا دماغ خراب کیا، ذہن خراب کیا، ڈورے ڈالے، شوہر کے خلاف کیا، اسے اپنے گھر والوں کے خلاف کیا، فلیس منا، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. اور یہ ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں. کلو ما شیطان و اب آدھا شیطان کی ایک ہی تعریف ہے. اور آخری صورت اسی موضوع پہ اتری ہے. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پہلے تو کوئی خوش نہیں ہوتا، جے کوئی خوش ویکھ لئیے پھر اسی خوش نہیں رہن دینا. پھر بابا جی کول جانا، انہاں دے گھر دو جن چھڑ دو، انہاں دے گھر سایہ پوا دو، انہاں دے گھر طویت پا دو، انہاں دیاں میکھاں ٹھوک دو، انہاں دا چولہا ساڑ دو، ایدی زبان کالی کرا دو، اس کا دماغ بند کر دو. سب کی سوچے مگر شوہر کے بارے میں نہ سوچے. شوہر کو سب پہ پیار ہے مگر بیوی پہ پیار نہیں ہے. یہ سب کا خیال رکھے مگر گھر میں ساس سسر کا نہیں رکھے. ایسے دماغ بند، تویز دماغ بند، نظر بند، سارے پیارے لگن مگر اس آنکھ کو جو اپنا رشتہ ہے، جو بال ہے وہ عورت کو پیارا نہ لگے، جو بیوی ہے وہ شوہر کو پیاری نہ لگے. آنکھ بند کر دو، کان بند کر دو، سب کی سنے. بندش لگائی جاتی ہے، تعویذ کیے جاتے ہیں، کان بند، سب کی سن رہی ہے، جن کی سننی ہے ان کی نہیں سن رہی. یہی تو لڑائیاں ہیں، یہی تو پھڈے ہیں. سارے دی ماندی ہے، میری نہیں ماندی. اور پھر کبھی زبان بند، زبان بند. کس کے سامنے؟ میرے سامنے نہ بولے، میرے سامنے نہ بولے. زبان بند، گلا بند، سینہ بند. کبھی اس کے سینے میں نرمی نہ آئے، خوشی نہ آئے، حقد آئے، کینہ آئے. پیٹ بند، سو بند، رحم بند، نفس بند، شرمگاہ بند، ٹانگیں بند، قدم بند. ہر طرف چلی جائے مگر اپنے شوہر کی طرف اس کے قدم نہ اٹھے. دل بند، سب پہ پیار آئے، شوہر پہ نہیں آئے. یہی معاملہ شوہر اور بیوی کا. یہ کون کروا رہا ہے؟ کوئی غیر نہیں کروا رہا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنے ہی کرواتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں. میں جمعہ پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اہلیہ کو خواتین والے گیٹ پہ اتارا ہے.
अभी उतार के रुका हूं तो एक खातून मिलती है, बाजी मैं थोड़े मियां नाल गल करनी सी, प्रोफेसर साहब 16 साल हो गए विआह नूं, मैं एक दिन नहीं सुख वेख्या। 16 साल शादी होगी, एक दिन नहीं सुख देखा, एक दिन नहीं आराम देखा। मेरी सास मुझे और मेरे शौहर को कहीं अलग जीने ही नहीं देती। हुक्म इदा दा तवीत लिख के दो, घर जांदियां तक टप जाए। मैंने कहा अच्छा मिलते हैं, देखते हैं जरा। जुमा पढ़ा के बाद में एहलिया को लेने के लिए आया तो एक बुढ़ड़ी जी अम्मा खड़ी, पुत तू रजाक आ? कि जी। प्रोफेसर मैं जी तेरे नाल गल करनी सी थोड़ा जिहा साइड ते। जी पुत मुंडा विआया, कला कला मेरा मुंडा है, पहले दिन ही मैनू अगले दिन वलीमे ते मेरे बंदे ने तलाक दे दी सी, यही मेरा एक है, मैं अगे विआह नहीं किया। 16 साल हो गए, पता नहीं केड़ी चुड़ेल ले आया, मैं सुकून नहीं वेख्या। समझ आ गई भी ये 16 कित्थे रलन डे ने। मां जी हुक्म। पुत सुनिया कोई तवीत तवूत? मैं आख्या मां जी हुक्म करो। पुत कोई लिख दे। मैं आख्या जी किन्ना की हिसाब है? बस दूजा साह ना लवे। अब यकीन कीजिए ये कौन कर रहा है? सांप बैठा हंस रहा है, आदमी को आदमी डस रहा है। मुकैयद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरू ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। मुकैयद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरू ने, ये सासू से बहू को डसवाने का मौसम है। गिनते जाइए जितने रिश्ते हैं, है ऐसे कि नहीं? सांपू ने घर डस लिया तो गिला कैसा? पाजी चक्कर बड़े आते हैं। मैं भी आ रहा था रास्ते में, एक भाई ने फोन किया, मेरी बहन की इस वक्त हालत ये है, टांग भी टूट गई है, रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है, जो उसको दम करने आता है उसका भी कुछ ना कुछ टूट जाता है। मसले पे मसले हैं, किन्ना कीते जी? अपने ने कीता है। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम। अपने घरों से घर बर्बाद। छोटे होते हुए हम घर बनाते थे मट्टी के, पता नहीं तुसी कुंजा च खेडे हो कि नहीं, असीं तां जिथे मिट्टी दा ढेर वेखिया बनाई जाने घर, ते जदों थक जाना ना बाद च उठ के पैर मार के कहना हत्था नाल बनाया सी तो पैरां नाल ढाया है। अपने हाथों से बनाते हैं वही मिलके गिराते हैं, और ये तमाशा लगा हुआ है। और फिर खुशियां ढूंढने के लिए पीरों के पास आते हैं, असीं ते आप लब्बन डे हुन्ने कोई आवे। भाई सच्ची बात है, मैं एक आमिल का बेटा हूं जिसकी 70 साल उम्र इसी काम में गुजरी है, लेकिन मैंने वो रास्ता नहीं अपनाया। सिर्फ एक डर कि झूठ होता है, फ्रॉड होता है, धोखा होता है। जो सच बोलते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मजबूरन पर्दे रखने पड़ते हैं। ओ भाई और रब का वास्ता है, अपने घरों को यूं बर्बाद ना करो। मैंने देखा है सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, भाभी नंद के लिए, नंद भाभी के लिए, बहन बहन के लिए, भाई भाई के लिए, कोई रिश्ता ऐसा नहीं बचा जो रिश्ता जो है वो दूसरे को गिराने और मारने के लिए इसकी नजर बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, दिल बंद हो जाए, कारोबार बंद हो जाए, ये खा ना सके, ये तरस तरस के मर जाए, ये तड़प तड़प के मर जाए, फिर काले जादू हैं, फिर आसेब हैं, फिर कुछ है कुछ है। ये खुशियां कहां से? खुशियां कहां से हैं? ऊपर से हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, मेरा रब मुआफ करे, मेरा रब मुआफ करे। बस मैं एक मिसाल देता हूं, ऊपर से हम वहमी इतने नफ्सियाती हैं, हमारी इतनी कमजोर है, इलाज कैसे हो? मैं मियां चन्नू में था तो मेरा एक मुरीद वो आया और कहने लगा साहब जी महीना डेढ़ होया जी सामने वर्कशाप पई ना जिदन दी वो पई है, बाबा एक ना काउंटर ते तस्वीर लैके बैठा हुंदा, जिवें तस्वीर फेरदा गाहक उधर नूं टुर जांदा है। हमारी देखिए मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल, रब पर यकीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाले, अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले, हस्बी अल्लाह निअमल वकील कहने वाले, आज क्या कह रहे हैं? वो जिदों तस्बीह फेरदा ना जी नाल आउंदी गड्डी मुड़ जाती। अच्छा वैसे ऐसे होता भी है, 4-5 दुकानें इकट्ठी हूं मैं फल लेने के लिए, ब्रेक मैंने किसी के सामने लगाई है, उतर के मैं चला किसी और तरफ गया हूं, इशारे मैंने कोई और करदा। होता है कि नहीं होता? तो रब ने भेजना ना, ये जादू थोड़ी है। खैर मैं क्या हुक्म कहंदा जी ओदा कोई मक्कू बनो यार। मैं क्या ठीक है
कहता जी फिर वो की लिया है की करना है लवाजमात। मैं क्या जा पहली दफा आया तेन सब कुछ फ्री। कहता जी फिर भी। मैं क्या हूँ जो दुकान खोले ना सवेरे बह जाए सैट सूट तस्बी फड़े तेरे वाल वेखे तू सामने खलो के जमीन तू मिट्टी चुक के ना 3 दफा चूंडियां ते इदा करके फूक मारनी। कहता जी पढ़ना की है। मैं जी पढ़ांगे असी कि पढ़ांगे असी। कहता जी तुहानू पता लग जू जेड़े वेले मैं इदा करना। मैं फिर तेन दसन का लीड है। ये होते हैं आमिल, ये होते हैं। उन्हें माशाल्लाह दुकान खोली, बाबा जी तस्वीर पकड़ के बैठे, काउंटर शाउंटर सेट करके हिसाब किताब लगा के जिमें सामने वेखीदा घूर के देखा ये उठे इन्हें थल्लू चूंडी चुकी, सोलंग लगी हुई थी आगे ईंटे पक्की सड़क के साथ, चूंडी भर के इदा ये आया था। अगले दिन वो बाबा जी आ गए, पुत तेरे नाल गल करनी है जी। वो सामने जेड़ा मुंडा ना वो तेरे पिछे नमाजा नमूजा पढ़दा जुम्मा इत्थे पढ़दा, अज उन्हें ना वार किया, जिदों दी उन्हें इवें वार किया ना मेरे वाल नूं गड्डी को नहीं आई। ये है। और मैं कसम खा के कहता हूं ना मैंने पीछे कुछ पढ़ा था, मैनू की पता उन्हें केड़े वेले कीता है। ये हमारे शोबदे, ये हमारे टोटके, ये हमारी बातें, ये अम्माएं हमारी जाने वाली, ये इश्तिहारात और वो काले जादू और काले जादू की हकीकत। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए मैं इंसानियत से डरा रहा हूं, मैं सांप से नहीं डरा रहा, क्योंकि सांपों ने इतना नहीं काटा जितना इंसानों ने काटा है। कोई बहुत ज्यादा आपसे प्यार में आके आपको कह रहा हो ना आ जाओ मिल्क शेक पी लो, ना पिया करो। मैं सच्ची कहन दे, उहदे नालों बेहतर है अपना मुल लैके पी लो, सादा पानी पी लो। जितने वार होते हैं मीठे में ही होते हैं। ये जितने डसते हैं ना मीठे बन के, ये मुस्कुराते हुए ही डसते हैं। अब मैंने तवीज देना है और लिखवा लीजिए, जिन्नू मरौना जो मौके थे, मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो टाइम दूंगा उसी पे मरेगा। अच्छा होगा क्या? हाँ जी किन्ने दिन च मरौना जी? 1 महीने च। रेट 50,000 जे। नहीं जी 15 दिनों च लख लगना है। अच्छा नहीं जी हफ्ते च 2 लगना जे। नहीं जी बस आज ही, अगली रात ना कढ़े सवेरे उधर होवे 5 लाख अकाउंट च भेज दो। भेज दिया। मैंने बाजार से जाके उस हिसाब की जहर खरीदनी है, स्लो पॉइजनिंग वाली या फौरी शूट करने वाली। उसमें पेपर लेना है, सोप पेपर। सोप पेपर पता होगा आपको, जिदे विच साबन सुबन उतू वेखण नूं पेपर ही हुंदा, पानी थले करिए उसके अंदर वो साबुन निकलता है। उसको मैंने उसके अंदर डबो के खुशक करके धूप में उहदे ते लाल पेंसिल नाल मारनिया लाइना, ये मैं उल्लू दे खून नाल लिखे। उसके ऊपर बनानी है हड्डियां, बनाने हैं खाने, बीच में मुख्तलिफ जो है वो जाविये और चीजें लिख के, इधर हिकाइल उधर मेकाइल उधर पता नहीं किस किस के नाम डाल के, और जो फिरौन करून हामान नमरूद वो डाल के, उसके बाद पीछे कड़कने कड़का ली तो दुश्मन मंजे पा ली, टग्गा हल पंजाली दा रल मिल चुगा गाली दा। ए बेबे जाके पिया दवी, जे पियाया ना तो मेरा कसूर नहीं, तेरा 5 लाख डुब गया। अब कैसे पियाना है? आज बीवी को प्यार ही बढ़ा रहा है। मैं आज स्ट्रॉबेरी लेके आई सी, मैं तुहानू आज कोई जूस ना बना दा, मिल्क शेक पियोगे की पियोगे? आज अम्मा को बड़ा प्यार आ रहा है, आज भाभी को प्यार आ रहा है, आज मेरी चाची को मेरे ऊपर प्यार आ रहा है, मेरी ताई को प्यार आ रहा है, आज मेरे 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 आज ये इतनी मोहब्बतें, जिसने कभी पानी नहीं पूछा था ये इतने प्यार से पोता आ जा बह जा चाह पी ले ये कर ले, जब उसमें डाल के मिला के दिया गया जहर तेरे वजूद में उतर गया, किसी के जहन में भी नहीं होगा कि जाके मेदा वाश करवाना है। फिर जिमें असी दसिया हुंदा ना, तड़प तड़प के मरू अड्डिया रगड़ू मुंह चू झग ना निकले तो कहना दे जिमें पीर ने कहा सी उदा ही होया, उवें ही मरिया ही। फिर बीबी पूरे मोहल्ले का इश्तिहार, तो फिर माशाल्लाह हर बंदा हमारे पास आने को तैयार, सा हमारे बैंक बैलेंस। अल्लाह के लिए ये काम अपने रिश्तों से ना करें, खून से ना करें, किसी इंसान से भी ना करें, क्योंकि ये कत्ल है। काला जादू उन लफ्जों में नहीं है, काला जादू उस तावीज में नहीं है, पीछे काला दिल है, काली सोच है, काली नजर है, काली फिक्र है कि ये मर जाए मैं बच जाऊं, इसकी इज्जत मेरे घर आ जाए, इसका पैसा मेरे घर आ जाए, इसकी दुकानदारी बंद हो जाए मेरी चल जाए, इसकी रिश्तेदारियां खत्म हो जाए मेरा रिश्ता हो जाए। यही तो 4 चक्कर हैं जिसके ऊपर हम मर रहे हैं और मार रहे हैं और एक दूसरे को लूट रहे हैं। आइए एक दूसरे के खैर खा बने।
आखिरी गुजारिश, इस मौजू पे मैं आज कुछ और नहीं बोला। मैं कह सकता था कि ये काम करें, वो आपको भी बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन अल्लाह के लिए दोस्ती के रूप में दुश्मन मत बने। आपको पता है कि बीवी ने अपने शौहर के टुकड़े करके टिक्के बनाए, यार ने यार को काट के, शाहबाज टिक्का शाह वालों का पता करें गुजरावाला में क्या हुआ। वो कराची की खबर के बीवी ने अपने शौहर को काट के गोश्त चावलों में डाल के बिरयानी पका के खिलाई है। आइए, जितने चेहरों पे तेजाब डले हुए हैं शौहरों ने डाले हैं। क्यों होता है ये सारा कुछ? कुरान ने कहा था या अय्युहन्नास, शादी करने से पहले ये चेक कर लेना इंसानियत भी है कि नहीं है। इंसान तो सारे बने फिरते हैं, अगर इंसानियत ना हो तो फिर ये रिश्ते निभा नहीं करते, ये रिश्ते निभा नहीं करते। दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, वो प्यार गया, वो मोहब्बत गई, वो एजाज गया, वो रुतबा गया, वो शान गई, वो कौल और करार गए, वो बातें गई। जब वो चीज ना रही, वो प्यार ना रहा, नफरतों में तब्दील हुआ, लोगों ने मेरे घर से रास्ता बना लिया, फिर जो है कुछ भी पीछे ना बचा। वो इज्जत भी गई, वो तैमूर के घर से वो फरार भी हो गई, वो बच्चे सोते मार गई, वो कत्ल कर गए, वो आशनाओं के साथ फरार हो गई। ये खबरें तेरे मेरे मुल्क पाकिस्तान कलमा पढ़ने वाले मुल्क की हैं। इसके लिए अपने घरों के अंदर जितने भी मामलात हैं, बिलखुसूस बच्चे मजबूर हैं। मैं बड़ा परेशान हूं, मैं उस मौजू पे नहीं गया कि हमारे घर में सैकड़ों चैनल जो आ रहे हैं वो आपके और मेरे बेटे और बेटियों को बागी बनाने के लिए आ रहे हैं। हर फिल्म, हर ड्रामे का मौजू एक ही है। बच्चों का कसूर नहीं है, उनको हमने घर में दुश्मन दिया। हम तो बाहर होते हैं उनके लिए कमाने के लिए, मगर उनके दुश्मन उनको घर से भागने की तरकीबें सिखा रहे होते हैं, आवारगी सिखा रहे होते हैं, उनकी इज्जत को लूटने के 100 रास्ते बता रहे होते हैं। और फिर बच्चा अगर बारिश में फिसल भी गया तो हम उसको इल्जाम देते हैं, रोक सकते हो तो रोको, पहली बारिश की इन बूंदों को कच्ची मट्टी तो महकेगी, ये उसकी मजबूरी है। ये जो कार्टूनों के नाम पे, ये ड्रामों के नाम पे, ये स्पोर्ट्स के नाम पे, ये फैशन शोज के नाम पे, ये जो कुछ हो रहा है बेसिकली ये बच्चों की गुमराही, और वो कच्चे होते हैं। और बच्चों से कहूंगा अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। क्या 8वीं क्लास का बच्चा है और उस्तानी को मार रहा है? ये कोई जिंदगी है? अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जौबन को। ये तोते कच्ची फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। ये पूरी दुनिया मियां मिट्ठू बन के, तोते बन के, आपके खैर खा बन के, आपको समाइले और हंसाने के नाम के, आपको जो है वो इंटरटेनमेंट के नाम पे और इंजॉयमेंट के नाम पे, तफरीह के नाम पे, ये आपके दीन का और आपकी इज्जत का और आपके घरों के जन्नत वाले ये जो रिश्ते हैं इनको बर्बाद करके आपको ज़ाय कर रहे हैं और घरों की इकाई को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड के खाने में बाप का नाम नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम्हारा भी बाप ना रहे, तुम्हारी भी पहचान ना रहे। सारे मिलें, बुजुर्गों को भी चाहिए कि वो तरबियत करें। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। और नौजवान भी अपने बुजुर्गों का साथ दें, और बच्चे भी, खवातीन भी। जो अल्लाह ने आपको शौहर दे दिया उस पर राजी हो जाएं, जो रब ने बीवी दे दी उस पर मुतमिन हो जाएं, जो रब ने माँ बाप दे दिए हैं उन पर खुश हो जाएं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ये 3 काम करें, आपको ईमान का टेस्ट और रिश्तों का मजा आना शुरू हो जाएगा। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये आ गए ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये वैसे मेरा आज मौजू नहीं है कि बीबियां की कर दी हैं। ये जूड़े का सवाल पूछा है कि जूड़ा करना कैसा है। जूड़े 2 तरह के हैं, एक करना जायज़ है, एक करना गलत है। बालों को संभालने के लिए, संवारने के लिए उनको इकट्ठा करना, क्योंकि बाल जो रखते हैं उनको पता होता है बाल कितने मुश्किल है। जिन्ना दे नहीं उन्होंने फतवा तो बड़ा सौखा है। हम पर्दे के बड़े हुक्म सुनाते थे, जिदू 4 दिन मुंह के लेने पैने ना मास्क, बड़ी समझ आ गई कईयां नूं। ठीक है, जिन्ना नहीं रखे उन्होंने की पता, सानू पूछो मसाइल क्या होते हैं। तो इसके मसाइल होते हैं, शरीयत ने नरमी रखी है। इनको बिला वजह दिखाने के लिए, शौहर के लिए आप इनको लंबा कर सकते हैं। वैसे विग लगाना, गुत बना के लंबा उन्होंने फिर लटकाना, परांदा दिखाना मना है।
بالوں کو کور کر کے باندھنا پیچھے ٹھیک ہے، سر کے اوپر جوڑا بنا کے منع کیا گیا ہے کہ قد لمبا ہو اور وہ اونٹوں کی کوہان کی طرح نظر آئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گی، تو لہٰذا اس سے بچا جائے۔ ہر کام میں کچھ جواز ہوتا ہے، کچھ چیزیں غلط ہوتی ہیں، نہ اس کی وجہ سے سارے غلط ہوتے ہیں، نہ اس کی وجہ سے ساروں کو صحیح کہا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھروں کو سنوارنے کی بات کی ہے۔ اللہ دشمن ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے اور اپنے دشمن بن چکے ہیں۔ اللہ جب فصل کو باڑ کھانا شروع کر دے تو پھر فصل کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں بیرونی دشمنوں سے بھی محفوظ فرما اور اندرونی دشمنوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہ ہماری دشمنیوں کو اللہ پیار میں بدل دے، اللہ ہماری نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ جن گھروں میں جنگ ہے، لڑائی ہے، اللہ وہاں آسانیاں فرما دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے اور ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اللہ جہاں لڑائیاں جھگڑے ہیں، اللہ وہاں پہ امن اور آسانی فرما۔ الہ العالمین جہاں ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، اللہ دوریوں کو قربتوں میں بدل دے۔ اللہ جتنی بھی شدت ہے اور ایک دوسرے سے نفرت ہے اور دوری ہے، الہ العالمین ہمیں ہمت دے کہ ہم پہل کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح صفائی والا معاملہ رکھیں۔ اللہ جن گھروں کے اندر اللہ ایک دوسرے کی عزت نہیں، عزت اور احترام کا معاملہ نصیب فرما۔ اللہ جہاں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں، تعویذ، دھاگے اور اللہ پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے، اللہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی اور سلجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولادیں عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں فرما بردار بنا۔ اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں، شادیوں کی پریشانی ہے، اللہ ان کے مسائل حل فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں، رزق حلال عطا فرما۔ الہ العالمین میرے وطن، میرے ملک، میری مٹی کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کے بچے بچے اور چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے اندرونی بیرونی دشمنوں کو الہ العالمین ان کے کیفر کردار تک پہنچا۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے گھر آئے ہیں، سائل بن کے آئے ہیں، اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، جس دل میں جو تمنا ہے اللہ پوری فرما۔ اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفائیں عطا فرما، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما۔ الہ العالمین جو زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان پہ اپنی رحمت اور اپنا کرم فرما۔ اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرتیں فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہ اس مجلس میں جتنے بھی احباب، بیٹے بیٹیاں، بچے جوان، بوڑھے مرد عورتیں، اللہ ان کے لیے معافیوں کا اعلان فرما دے۔ اللہ ان کے گھروں کو جنت بنا دے۔ اللہ ان کی قبر کے اندر اللہ وہ جنت کے باغیچے دے دے۔ اللہ کل قیامت کے دن بھی محبوب کے ہاتھ و جام اپنے عرش کا سایہ اور اللہ جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دے۔ اللہ جن احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ان کی زندگیوں میں برکت دے دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والنجم إذا غوى